ये मां दियो दियो जरी भाका देखा मुदा खोजरो मुदा खोज खाली टिके ये पापा मां साउ जिंदे आउ जा के तळ पुरा पलटे देखे गोळे गोळे पडौ जो रामे चंद्र गणी गणी सब दिया ठीक यार पड़ बारे दुई ए आउट के जण मेला रे अरे यो बापा केते माछ देखछन संग यो बोल ल ल ल ल ल ल ओके ओके सो हालो संग माने केमती अछंती जय जगन्नाथ काली देखंतु आमे जोठी माछ मारि जाइतिलु आज पुणी से माने आ गुटे दर देखा है से पुणी माछ मारी जाऊँ आज देखेबी पुणी केते माछ मारा होची केमती माछ मारा होची को आइडिया लगा होची हमर सब विशेषज्ञ माने जाउछंती आज नुआ 2-3 जण आछंती तालटू देखेबी माछ केमती मारा हबो आ केते केते माछ पड़ले को बळा माछ पड़ले चिंगड़ी पड़ले सेउल पड़ले बारिया पड़ले तालटू देखेबी आ तालटू देखेबा सेठी दर पाखरे केमती केते बड़ दर केमती अछि काली नहीं काली उठे रोड अच्छा पहिला बनेना न बा माछ न मारे कि ना आउ रास्ता टिके एबे नुआ नुआ काम होउछ तो सेहि पे रास्ता टिके खराब हो जाईची नले रास्ता को भलो थिला कारण एडा हला सातकोशिया अभयारण्य रायगुड़ा जंगल एडा ला चेन गेट माने सातकोशिया अभयारण्य एडा जाउची के सेहि पई माने बाघ फाग सब अछंती एडी हमर हाथी फाती बाघ हरिण जंतु 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 जीव जंतु सब अछंती आउ आमे भी गुटे गुटे जंतु जाउजु आ बाघड़ा को खासु करा है जे आ तार तो गाइस आमे बे पहुंची गलु घटनास्थल रे तापरे बे खाली माछ धरा हबो माछ मारे आस्तिलु एबे दर पाउनु आमे दर खोज खोज पाउनु दर देखिन लोक माने डरी साले ना हमर पिला माने कोन कहबो मनुष्य आहा नई न देखु नंगला आ कोन करबो तू आज एई दरडा बाहा होजी पूरा ए पिला माने एक्सीडेंट हे जइबो बागेगी तू को खटके देखि दे भाई एला का होती बॉय कोन हरा का पजा दिबे बजार होती के या फेनाई हम मुंह आरो पकड़ हां पानी बारे भेज रख हाय माछ छी कोन हरा किरा माछड़ा छला अच्छे ए माछ छोड़ पजा दी कौन ए थोड़ा पड़ अच्छा ना कोन छोड़ गोला में देखि देला तो बाहिरा तो उतर जा रे बाबा आ धरी केडे भितर आगा गाता भितर बिल्कुल बगड़ा प्लो कोन जगह देखो और माछ रखा छाड़े ले लो के दिया ले लोगी किधर लोगी जी एक बार वेल बाहो लगा मत धरी गोला यार मत धरी तो बड़ा माछ दिला ये ले बारी बारी जल्दी बोलो जल्दी जो हम धर दिला है ना हम बाजी दे हम उठा लिया तो दे जो पानी जो पाऊ नहीं पड़ो जो पानी रा नहीं देखो जल्दी आ मानी ध्यान करो ये यार देखो ये आ गया यार बाबा क्लास बा धरना बा देखो इधर सुबारी दे देखो के मारो हे हां पूरा बाहुं धरु तुबा हां मामा सका बोली बोलो पड़ा कानी आ दिगिरा किती नाही किती माती दे दो किती नाही उठो ना आगो कर दिया दे चल कौन आ ए जे बालो ठीक है पानी पानी भर दो ए जे सका को मान दे नहीं पापा खरा धरु न केटा संगे ए ना जाई गामा बितो एटा का सका बोल पकड़ ए यार क्या सब बाली तळे जे बाली भीतर माछ मारु कोन करबो सो ए तळे पडला ये मार देखो के बाळ मुहा हाथी नहीं लगा ए बालो हाथी रखो धर बाल्टी धर सालो होला न के पानी खिला केटा को मिला नहीं उतार सब बाली भीतर माछ मारु संग माने
এই মাছটা কে করবে না এই যে কেন এই মাছটা যে তরিয়ে নেই তোড়াড়া বলে না দিও না কি সমস্যা বলে বাঁধি দেবা দিও জারি দিও দেখো জিয়ারা নাই নাই কি বাহ করে দে মাছটা বেড়া বেটে করো এ তো মামা যাই না না ওড়ো ঠিক আছে রাখো উঠো 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 এটা যাও নিকেন আগে কোন এই কাটা কত বাইনা না এটা বাঁধি পাই যাবে ঠিক আছে বলা হবে না মাছ হ মুখে কি রাখুরাম ধরলে না যা দিয়ে দেখো হলে খালি গুড় খালি মোর কোন লাগা ধর ধর বাকি ধর দাদা হ্যাঁ যাও যাও এই দুটো ଏବେ ମାଛ ଦେଖ କି ଧରିଲୁନି ପାଣି ଛିଡ଼ିନି ତଥାପି ପୁରା ପେହଲବାନ ଜଣ ନାଗିଛି ଆଉ এই যে ହେଇଛି 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 ବାଳ ସେଟା କେମିତି କୁଆଡ଼ୁ ବାହାର କରୁଛି ଏତେ ଗୁଡ଼େ କର 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 ଆମର ଧଳିଆ ଭାଷା ବୋଲେ যাও দিব মন কি বাহিতে নহলে পাই পারবা ଏ ଯୋଉ ଇଏ କରିବା କି ଯୋଉ ଜାଲ ଧରିବା ଜାଲ ପରେ ଆଉ ଟିକେ କମି କମି ଯାଉ ଜାଲଟା ଯଦି ବସେଇଲେ ଗିରିବ କୋଦେ ସୁସା ସୁସା ଆଉ ଟିକେ 10 15 ମିନିଟ ବାহিଯିବା ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ ଏକାଥରକେ ଏଇ ଆସ ସମସ୍ତେ 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ଆଇଥାନି 15 ମିନିଟ ହବନି ଏଇ ଶୁଭମ କୁଆ ଢାଳୁଛି ଭାଇ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ହାତ ପାଣି ଏଠି ଯାଉଛି ସେଇଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଆଣ୍ଠିଟା ପିଙ୍ଗି ପାଣି ପୁରା ଖାଲୁ ଦେଖ କମିଲା 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 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ବାହି ଦିଅ ଜଣ କର ମସଲା ନାହିଁ ଗାଛ ଏତିକି ହବ 300 ବାଗିଆ ଲାଣି ତୁ ପାର ହଉ ମାଛ ଧରିବା ମୁଣ୍ଡି ଧରିବା କର 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 ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବେନ୍ଦା ବହି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇଯିବେ ଏ ବାହ କାଢ଼େ ଏ ମା ହେଡ଼ା କାଢ଼େ ଗଲା ଗଲା ରାକେଟ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ এটা সেকেন্ড ডে সাংমানে এটা সেকেন্ড ডে সাংমানে সেকেন্ড ডে রে টিকে বড় দরটা থিলা সেতি পাই টিকে এই কোকড়াডা তো 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 কোকড়া মাছ 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 सेकेंड डे संग माने मत कह पूरे दौज 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 किसी डर लगनी माँ आज पूरा माछ माइंड लगे टेस्ट करिया चल चलो चलो पूरा 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 शुभम आसा आसा डेइबो डेइबो देई देई पड़ो धरो ए चल शुभम बजो डाकाई ना 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 जल्दी जल्दी र र देखा कमाइले बस कमाइले पानी सुनो तो भाई दीता गया এটা মাছ बाबा আরে বাচ্চা এই যে চিংড়ি 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 দা এ ভাইয়া খালি দেউ না ঠিক ও মানি আছে এই জি কেনা ধাও দিন আন দিন দে হর 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 তোরে ধরি গামি রাজা ये भाई ए जालड़ा ये कर दे धर 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 हट के हट टे पड़ो
बंद करे मोबाइल बंद करे रह टिके କାଇଁ କାଇଁ ବାକି ଟିକେ କାଟିକି ଦେଇ ଯା दे जोरी जोरा पुरानी पानी पणा हे जी आहुरी तीनटा अछि तिएबरे हां हेडा आ गुटे अछि हे गुटे जरी फुल हेगिना आ गुटे जरी हला ଧର ଧର ଓଡା भाई अरे हमर बहुत समय लागि चलछि अच्छा बहुत प्रबल बाहरलानी पूरा बाहर हिजरी बा चारटा माछ ଖାଲି ଓଳିଆ ରଖିକି ଚାଲିଛେ ହଉ ଆଣେ ଆଣେ ବାଲ୍ଟି ଆଣେ ବାଲ୍ଟି ନାଇଁ ତମ ଧର ହାତରେ एडा एड फिंगो यम्मा ଉଣ୍ଡା ଦିଅ ଦିଅ ଜରି ଭାକା ଦେଖା मु देखो जरो मु देखो खाली टिके यो पापा अच्छा साउ बाउ हम जाऊ गाइस देखन तो এই যে ডাউন দিଅ माछ ती मार देलु एबे दुआ हबो याकू ଆହୁରି ଅଛି माछ କେତେ ମାଛ माछ सब धुआ हवा पे रेडी करा होची माछ मारा सरी वाला ହେଇଯିବ 3 କେଜି ତୁ ଆଉ ଯୋ କି ରାଇ ଏଇରା এই রাজিয়ারা এরা ফাস্ট ফাস্ট ধরা যায় খালি শর্টর মুই ধইলি যাও এই যে ଜରି ସବୁ କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଆଉ କିରାଟା ଯେ আর কি দাদা জুড়ে জুড়ে তিনটা নেখা ধরি माछ देखन तो 3 केजी पाखा पके 3-4 केजी हेजियो 3 केଜି ପରେ ହବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବେଶ আস আস नहीं मु कहली এরিব এয়া গুট পছু हे पथड़ी এই ডাইদি করন এইদি হ্যাঁ আসরে हां मुजी दियो न हबनी দিদিও एडा देखन संग माने माछड़ा धुआ होची कारण काठी कुटा केते जिंस अछि তো নল দুধ सेति पई माछड़ा धुआ होची धुआ हला पर भाग हबो भाग हला पर घरको धोइके जिबो हम खाइबो দিও এই দিও ଜରିଟା ଧର সেইদি দিও एडा सेकंड दिन माछ फास्ट दिन बेसी धर नथलु আজি সেকেন্ড फास्ट दिन बेसी माछ धर नथलु एबे सेकंड दिन टिके अधिका लोक माने आस्थिले सेति पई अधिका धरी हला आ बड़ दर हटे भी बाहिथलु आमे डेई पड़िबो रे माछ जियाता ଏଇ ପଡୁଛି ଭିତରେ ପଳେଇବ ପଳଉ गोटे काम कर बाल्टी पानी नहीं ऊपर ढाल जे जीवे দেই জিও কা আমারো এ আউট কে ইয়ার মেলা রে আরে यो बापा केते माछ देखुछन संग यो बल ल ल ल ल ल ल ल ल ওকে ওকে डर मुई भी फोटो उठे दे আজি গোবর না দিয়া খালি ইমা গিয়া हे কঙ্কড়া রা ভাগ ভাগ কইরা ভাগ এইরা ভাগ এইটি বালতি কি দিও মো বাল সলা কেরো ইয়ার বালতি দেই না তার ना तो मार देबे गाथो के बाल्टी दे लुटे संग माने एतिकी माछ मारिछु हमें बाल्टीरा भीतर को जाए बहुत परिश्रम रे छाड़ी देइन पड़े छाड़ी देले पड़ेला देखे धरी धरू हटी मोबाइल ला कहनु मुई धरिबी बोली हातरू पळेबो टाई जीव सीधा ए धर एडा धर बार कर देलो कि जिया खाली जियारा बाहर कर दिया होची जियारा माने जियारा खाली बाहर कर जिया बार कर दे भाई मा गया माछ खाई देई जी जी बाଳ काकू ए जो गोटे गुबुर ना देडा को किरार टाई रुआ जीवे तमा हेजु पाछ बोइला तो बाळ बल बल होई सडा जियाडा खाई देई जी माछटा को सडा गोळा जिया नाही ए दे थटे इंदे आमे करिया नै इंदे आइता बारी भाई पागल हो जाते लोक एतकी थरके आइता बोले ई मा गाठी नोडी गांठी की गांठी आगी काकू कहते कि एई राखले गागा धुनी ना अछि टाइम अछि आनो मारो कष्टर फल आज जा जगा भाग जो ठीक कर जो बाल्टी दबा मारिबो नै हले दे दिए ए सेरा रे किरा रे ई माछरा किरा फेरो था मेरा ठीक है गुड खाइ गुड एरा पिता नागिला हम काली खाली जे हां गुड खाइ रा गुटा गुटा पिता लागला पुटा बाकी नाही पुटा बाहर कोन थिबो पुटा बाहर कोले पिता लागबो कोपड़ा बार कर दियो आ मुई तो खाली किछि पुता लागला नहीं गुटे लागिला इंदिया एरा सब होला ए जी बड़ जी चेंगो एल चेंगो सेल बेंगो सेल कंकोड़ा आ थरे को लाडी कि आ अवस्था रहइबोनी কিরা এইটা आ नहीं नहीं अस्थिबे हमरा जी तारा कि जिते माछ मरि जाय जेते आरा बोली नहले किंतु पूरा ठीक रह गोबर ना देरा मरि जाइस तुम हां गोबर ना देरा मरि जाइती एरा से जल्दी करो केते जीवन এই জি এটা কি রলা সাংগমানে দেখে দিয়া তবে এরা মছে এই জি सांग मान देखन तो चेंगो এরা হটিকে খালি হল बेंगो पूरा बाहर को दे चेंगो गुड़ खाई कोंकड़ा रा बाहर এই জি জি पूरा ग्लास टाणे सुबम ए जानी जे टाण लाचडे एडा के टंगे आधारी चेंगो कते जण के 6टा जरियाण 6टा जरियाण जोरा दोइलो जरियाण सब जरियाण जोर जोर राका धुइलो जे कोकड़ा उठते हां हां करू जी जरिया दियो धुई आना जल्दी जल्दी लेट हो जाई
ଏ କଙ୍କଡା ଏ ଚେଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏ ନା ଯୋଡା ଛିଡେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ନାଇଁ ବେ ଏଇରା ଗୁରା ଘରେ ସେ ସଫା କରିବେ ଥାଉ ଘରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ନି ମତେ ଚିଙ୍ଗୁଡି 2-3ଟା ଦେଇଦେବେ କଳାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠଉ এইটা কি দাঁড়া জিয়াটা কি ସେମାନେ ଏଇଟା ବାଛା ହଉଛି ମାଛ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାଛ ମାରା ସରିଗଲା ଆମର ଜିନ୍ଦି ଆଉଛ ଏକ ତଳ ପୁରା ପଲଟେଇ ଦେଖେ ମୁଁ ଗୋଳେ ଗୋଳେ ପୁଣି ଦଉଛି ଆଉ ଆମେ ଚନ୍ଦର ଗଣିଗନି ସବୁ ଦିଆହବ ଠିକ ଏଇଆଡେ ଦେ ଏଇଆଡେ ପଡିବ ଆଡେ 2 କାଲି ତ ଗିଲାସ ଗିଲାସ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଗିଲାସ ବି ନୁହେଁ ଗିଲାସ ବି ହଁ ଗିଲାସ ବି ହେଇଥିଲା ଗିଲାସେ ହେଇଥିଲା ଧର ଧର ଏଟା ଟିକେ ବଡ ଗିଲାସଟା ଯେ ଏଟା ବଡ ଗ୍ଲାସଟା ବି କେତେଟା ହେଲା ଯେ ଦେଖେ ତିନି ଗ୍ଲାସ ହେଲା ଆଉ 3 ଗିଲାସେ ହବ ଏ ଏ ବାଳ 4 ଗ୍ଲାସ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନେଖା ହେଇପାରେ ଗଣ୍ଠେ ନେଖା ହେଇପାରେ ଗଣ୍ଠେ ହବନି ଅଧା ଅଧା ନେଖା 4 ଗ୍ଲାସ ହେଲା ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଗ୍ଲାସ ହେଲା 5 ଗ୍ଲାସ ଚାକ ଜରି କାଇଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦो ଗ୍ଲାସ ଆଉ ଦେ ଠିକ 6 ଗ୍ଲାସ ହେଲା ହେଲା ଏଥର ଦିଆ ହବ ଆଉ ଯୋଟା ହେଲା ହାତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଧେ ହବ ଆରାମ ସେ ଅଧା ଦିଅ ଆରାମ ସେ ଥରେ ହଁ ହେତିକି ନେଖା ଦେ ଖୁଦ ଥରେ ହଁ ଏଇ ଏତିକି ଦିଆ ହଁ ଥରେ ଦିଅ ମାଗ ଯାହା 2 ହଁ 2 ହବ ହବ 3 ଏ 2 ମ 3 ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ କହୁଛି ହବନି 3 ହେଇଛି କଲା ଫୁଲ ହଁ ହେଇଲ ଦେଖିଲି 4 ହେଲା 4 କୋଡ଼ିରେ ଫୁଲ ହେଇଯାତା 4 ହେଇଛି 5 ହେଲା ନାଇଁ 5 ହେଲା ହଁ ରେ ହେଇଯାତା ରେ ନାହିଁ ନା ଦାଦା ହେଇ ନତା ଆଉ ହେଇଯାଇତା ପୁରା ଫୁଲ ନା ହେନ୍ ଥାତା ଟିକେ ଏଇରା ଦେଇଥିଲେ ଯାତା ହିଆଡେ ଅଛି ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ହଁ ରେ ହେଇଯାଇତା ନା ବେ ହବନି ଏଇତିକ 6 ଆହୁରି 6 ଦା ହବ ନା ହବନି ବେ क्या अधे को पूरा ने सुसाड़ी को जुड़े दिला फास्ट ताड़ी का दी ताको जुड़ी दे दियो बेसी हिंता दे हां एक तेरे 2 3 ए जे माछ पड़े हम उठे दे 3 है जा ए बाळ 3 है कि 4 है सला 4 हला 4 हला ना एसो हमरा परे दबु थाओ ठीक हां दे हे दे ओके तो सब करो हला जुड़े सब कोई दे दियो रो ए तो थाउ जी आगो दे सरो गाड़ी जाने जी शॉर्ट पड़बो राइट चिंगुड़ी रो चिंगुड़ी तो मती ताना बबुल रख दे ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡା ଦେଖେଇ ଦିଅ ନିଅ ଆଉଟା ଦେଇ ଦିଅ କି ଦେଲାନି एरा 400 ग्राम हबो जमा 300 ग्राम हबो हां टमेटो दियो लाडू ए थाउ एरा चिंगुड़ी माने अंडा ता पेटर अछि देरा देखन तू एरा संग माने मोर भाग छिड़ी पइला एडा यार भाग एडा यार भाग कंकड़ा भाग एडा मोड़ा के हिंदी पौजु एडा मोर दी हां धरा गुटा ला आगो गुटा दे न गुटे एडा मोदरे पड़ला देखुन संग माने एडा यादरे पड़ला एडा तादरे पड़ला पुण गुटा पुण आउतर पड़ु जी ना देखि दो पड़ु जी तो उधर दे तारे मोदरे दे तापर यादरे दियो तापर गोबर ना दिया दे दियो गोबर ना दिया एडा तो सिर कर दो चिंगुड़ा अलगा टाइप रो ना हेजी दोनों केटा আছে হেই অনুসারে দে দেব ইয়া বাহ এটা নাড়ু আরা নাকি খসি যাবে দিওনিয়া কা এই ইন্দ্রে মাংস করা নহলে এই মাংস করে দেই